Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Safitri KWS, Uang Deso, Solusi Spanyol. Hari ini aku kedatangan teman, dia dari Venezuela, dan aku mau ngobrol-ngobrol sama dia mengenai beberapa hal, terutama masalah dia bagaimana pada saat dia pertama kali datang ke Spanyol, terus bagaimana proses dia lah, intinya begitu. Supaya untuk informasi aja buat teman-teman, kalau di Venezuela itu kan dia berbahasa Spanyol juga ya, maksudnya dia sudah mengerti bahasa gitu. Jadi kita biar tahu gambarannya bagaimana orang-orang yang datang dari negara lain untuk tinggal di Spanyol, kira-kira bagaimana proses adaptasinya. ¿Ok? Vale, vamos a hablar un poco sobre adaptarse cuando tú primera vez llegas aquí a España. Yo tenía mucho tiempo viajando aquí a España, pero ¿qué sucede? Me gustaba muchísimo, pero yo venía de vacaciones. ¿Sabes que para el extranjero tú solamente puedes estar 3 meses legalmente en el país? ¿Por qué? Porque si pasas más de los 3 meses, te pueden multar, te puedes quedar ilegalmente, pero ¿qué es lo que sucede? Si la persona se queda ilegalmente, nadie le va a dar empleo. Tienes que estar legalmente, y para estar legalmente hay que pasar por una serie de procesos. Vale, voy a explicar. Jadi dia cerita kalau misalnya dia itu waktu pertama kali datang ke sini itu dalam tema liburan. Jadi pada saat liburan itu kan beda ya, maksudnya rasanya, prosesnya juga itu pasti akan berbeda. Terus selama dia di sini liburan itu kan ada 3 bulan ya, dikasih waktu 3 bulan untuk tinggal di sini. Kalau misalnya memang lebih dari 3 bulan, kemungkinan akan hidup ilegal atau bisa juga kena denda. Jadi kayak overstay gitu, kena denda. Di sini dibilangnya multa. Dan kalau misalnya untuk cari kerja pun itu juga harus ada proses yang panjang gitu. Vale. Ya lo explico que, por ejemplo, en tu caso, pero tú directamente tienes tu carnet de identidad aquí. Sí. Porque yo tengo mi carnet de identidad porque yo me hice pareja de un ciudadano de la Unión Europea, es decir, de un español. Vale. Yo me hice, aquí se le llama reagrupación familiar. Reagrupación familiar, pareja de hecho. No están casados, pero vivimos en concubinato, es decir, en el mismo hogar. Y por esa razón, yo pude estar legalmente aquí, en Cantabria, porque esta ley solamente existe en Cantabria, pareja de hecho. Para tú ir a otras ciudades tendrías que casar. Y hay que tener una serie de requisitos, carta de soltería, partida de nacimiento, ¿ok? Todo eso. Para poder, y tiene que estar legalizado en tu país, apostillado en tu país, y luego traerlo aquí, homologarlo para poderte casar aquí. Vaya. No sabía, ¿eh? Sí. Pero sí, aquí solo en Cantabria esta funciona. Solamente en Cantabria funciona pareja de hecho. En las otras comunidades te tienes que casar con la persona. Uy, Dios santo. Sí. Ini informasi yang aku baru tahu loh. Aku selama ini berpikir bahwa di seluruh Spanyol itu berfungsi. Pareja de hecho itu mungkin seperti kalau di kita itu mungkin semacam apa ya? Kita tinggal bareng sama orang, tapi ya mungkin semacam kayak nikah siri gitu ya, kalau di Indonesia gitu. Itu dia bisa bawa orang untuk reagrupación familiar. Reagrupación familiar itu jadi kayak apa ya? Ikut keluarga gitu loh. Jadi kayak KTP-nya dia itu ikut keluarga, judulnya ikut keluarga. Nah, aku tadinya berpikir di seluruh Spanyol itu berfungsi, tapi ternyata enggak. Kata dia kalau di daerah lain, di provinsi lain, kemungkinan dia harus menikah
bukan hanya sekedar pareja de hecho, bukan hanya sekedar kasiri tadi gitu. Jadi ini benar-benar aku baru tahu gitu. Jadi dia datang ke sini itu dia karena memang dia bikin pareja de hecho itu karena dia di pasangannya itu, walaupun pasangannya itu orang Madrid, Javi de Madrid, no? Sí. Pasangannya orang Madrid tapi udah lama tinggal di sini, jadi ya hukumnya ikut hukum Cantabria gitu. Ini baru tahu aku. Ini informasi baru buat aku. ¿Qué tal? Cuando adaptarse tienes dificultad también. Luego de haber tenido el carnet de la reagrupación familiar, es como decir la cédula de tu país. Aquí, reagrupación familiar, eso puedes solicitar trabajo, tienes consultas médicas, ¿cómo se llama? Puedes ir a los centros de salud con ese carnet. También pude homologar mi carnet de conducir. Okay. Lo traje de mi país y lo introduje directamente aquí a las oficinas de tráfico y ellos contactaron y me dieron un carnet de aquí. Como convalidar. Exactamente, convalidé. Luego de allí me aparecieron trabajos, pero solo los trabajos que hay para nosotros es cuidando abuelitos, trabajando en hogares, limpiando casa o siendo ayudante de cocina. Siendo profesional no conseguí trabajo porque yo tengo que adaptarme a las condiciones de este país para poder solicitar trabajo. En Venezuela yo trabajé como entrenador deportivo y trabajé como secretaria. Yo quería trabajar aquí como entrenador deportivo y no me lo permiten porque por mi edad, porque aquí los entrenadores deportivos tienen que ser licenciados en deportes para poder trabajar en un gimnasio. 5 años de carrera para poder ser entrenador de un gimnasio. Me parece que no es justo, ¿no? No es justo. Para mí sí, tampoco, no es justo. Estudiar tanto para trabajar en una cocina no es fácil. No es fácil que tú seas profesional en tu país y que vengas aquí y no puedas realizarte. Pero hice el curso de atención sociosanitaria y eso me ayudó a trabajar en residencias con abuelitos, cuidando niños, con tetraplégicos. Y eso es lo que me ha hecho estar más estable. Ya. Jadi dia cerita panjang banget ya. Jadi aku kasih kesimpulannya aja. Jadi pada saat dia udah punya kartu pareja de hecho itu dia bisa bikin kayak izin untuk kerja. Terus kartu kesehatan. Terus untuk SIM-nya dia itu dia nggak perlu ujian, nggak perlu ikut kelas lagi, nggak perlu ujian lagi, jadi langsung kayak disamakan gitu SIM-nya dia yang dari sana langsung disamakan diganti dengan SIM yang di sini gitu. Terus udah gitu dia juga cerita kalau untuk bekerja itu biasanya untuk orang-orang seperti kita, buat para pendatang itu pekerjaan yang kemungkinan gampang didapat adalah jagain orang tua, jagain anak, terus asistennya koki, terus ¿qué más? Ayudante de cocina, camarero, limpiar cama, aunque para hacer camarero tienes que estudiar también. Ya. Como lo tú, hice. Sí. Jadi kayak misalnya kerja di hotel, jadi tukang bersih-bersih, jadi kayak pokoknya tukang bersih-bersih, bersih-bersih rumah, bersih-bersih itu banyak lowongannya hanya di situ. Tapi kalau untuk bekerja sesuai dengan apa yang dia pelajarin, misalnya kayak dia kan tadinya waktu di sana di Venezuela itu dia kerja jadi sekretaris sama dia jadi kayak guru Zumba, no? Sí. Kayak guru Zumba, terus dia juga ikut yang itu loh yang kayak binaragawati gitu. Jadi dia kayak ngelatih itu juga gitu. Nah, terus dia untuk jadi kalau misalnya dia mau bekerja sebagai sama dengan pada saat dia di Venezuela, itu dia harus sekolah lagi dan itu sekolahnya kurang lebih sekitar 5 tahun. Sedangkan kalau dilihat umur dia kan juga udah nggak muda lagi gitu. Makanya dia bilang kalau misalnya aku harus memulai lagi dari awal,
itu umurku udah nggak nyampe lah gitu, karena dia sekarang udah hampir 55 tahun. Jadi kalau misalnya sekolah lagi 5 tahun hanya untuk kerja di gym gitu kan, kayaknya nggak bisa lah gitu. Kalau buat dia sendiri tuh nggak bisa gitu. Dia ikut kursus sama dengan aku untuk jaga orang tua supaya dia bisa kerja di residensia. Residensia itu panti jompo, atau dia kerja sama anak-anak yang tetraplegia. Tetraplegia tuh yang ya bisa dibilang yang punya keterbatasan fisik lah gitu ya. Eso. Pero, para adaptarme fácil, sí. Para adaptarme aquí no me fue fácil, a pesar de que tenemos el mismo idioma, pero ellos tienen unas costumbres, ellos tienen una forma de expresarse diferente a la de nosotros. Aunque sea lo mismo, son diferentes sinónimos, es lo mismo, pero ellos lo entienden diferente. Por ponerte como ejemplo, ellos le llaman esto mascarilla, y nosotros en mi país le decimos tapaboca, porque es para tapar la boca, ¿verdad? Y ellos mascarilla para echarse también en el cabello. ¿Ves? Entonces no tienen el mismo significado, pero se lo dicen a lo mismo. Vale. ¿Sí? Entonces, yo fui adaptándome poco a poco, pero fui preparándome, porque para España, poder tú solicitar trabajo en cualquier lugar, misma España te prepara para lanzarte al campo laboral, como hiciste tú, que hiciste un curso, a pesar de que tú eras profesional, porque estábamos en proceso de homologar nuestros estudios para poder salir al campo laboral. ¿Sí? Ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang jadi dia juga punya kesulitan dalam bahasa, walaupun mungkin tidak sebanyak aku ya yang memang tidak berbahasa Spanyol gitu. Jadi ada beberapa kata-kata yang sebetulnya pengucapannya sama tapi artinya berbeda. Misalnya kayak tadi dia kasih contoh, misalnya masker. Di sini dibilangnya mascarilla, tapi kalau di tempatnya dia dibilangnya tapaboca. Tapaboca itu kalau kalau kita artikan tapar itu tutup mulut, ya masker gitu. Jadi mereka punya bahasa tersendiri yang berbeda untuk mengekspresikan suatu benda atau suatu kata kerja gitu tuh, mereka mengekspresikannya berbeda walaupun kata-katanya sama gitu. Terus udah gitu juga untuk kehidupan bekerja itu juga tidak semudah bayangan gitu, karena memang kita harus mempersiapkan dengan cara ya ikut kursus, terus dengan cara ya kita harus cari gimana caranya supaya kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita mau, walaupun itu tidak sesuai dengan skill kita atau sesuai dengan ijazah kita lah di Indonesia misalnya contoh, atau dia di Venezuela. Tapi kita harus cari bagaimana nih supaya kita bisa kerja, supaya kita bisa diakui skill kita di sini gitu, dan kita bisa bekerja gitu. Jadi intinya kalau menurut aku walaupun dia berbahasa Spanyol pun ternyata juga ada proses-proses yang memang harus dihadapi juga gitu. ¿Y cómo puedes conseguir tu trabajo aquí? Fuera, bueno, hacemos un curso, pero luego, ¿qué hiciste? Después de hacer el curso, nos entregaron una constancia, porque no nos entregaron el certificado, y con esa constancia, ¿verdad?, solicitamos trabajo. Nos metimos por internet, y enviamos nuestros documentos, ¿verdad?, y nos llamaron por teléfono. Pero tuvimos que prepararnos aquí porque todavía estaba en proceso la homologación de los documentos, ¿sabe?, de nuestros documentos, a pesar de que yo no estoy trabajando con deporte ni en oficina. Es muy difícil cuando tú vienes de tu país queriendo trabajar como profesional y no lo consigues. Creo que es más fácil para un médico, una enfermera, un bioanalista, un odontólogo conseguir trabajo, pero el proceso es lento, muy lento para homologar los documentos porque te exigen mucho. Todo el programa de estudio, el pénsul, demasiados documentos. Sí, en mi caso idioma también. Sí, en tu caso idioma. Certificado de idioma. Sí, bueno. sí.
Jadi kalau dia prosesnya dia ya mungkin sama ya kurang lebih sama aku gitu. Begitu selesai sertifikat, oh ya kita ikut kursus, sertifikatnya sampai saat ini belum selesai loh. Kita kursus itu dari tahun 2018, bayangkan sertifikatnya belum selesai. Tapi kita udah bisa kerja karena mereka itu semacam kayak ada online gitu menyatakan bahwa anak ini memang dia sudah punya sertifikat itu, tapi memang bentuk kertasnya belum ada gitu. Nah, jadi setelah kita dinyatakan lulus dari kursus itu, akhirnya kita baru bisa cari kerja ya seperti biasa, naruh kurikulum, naruh CV di tempat yang kita mau daftar, terus lewat internet juga bisa gitu. Dan waktu itu juga kami pergi bareng juga gitu. Jadi sementara nunggu proses penyetaran ijazah kami supaya kami bisa bekerja sesuai dengan bidang kami, itu yang bisa kami lakukan. Karena gimana pun juga orang di sini pun, orang di Spanyol pun, dia harus mempersiapkan diri untuk supaya dia bisa bekerja. Apalagi buat kita yang para pendatang gitu. Misalnya contohnya kayak orang-orang yang bekerja di tenaga kesehatan, memang di sini juga dibutuhkan banyak. Tapi juga untuk supaya kita bisa bekerja, untuk disetarakan ijazah kita itu juga lama dan banyak hal yang harus diminta. Mungkin kalau misalnya kalian pengen tahu juga, kalian bisa cek-cek di video aku yang sebelumnya bagaimana proses penyetaran ijazahku. Itu memang lama. Aku kasusku 3 tahun 4 bulan sampai aku bisa dapat penyetaran ijazahku. Jadi ijazahku diakui setelah 3 tahun 4 bulan gitu. Pero al final ya tienes tu homologación, ¿no? Sí, ya tengo la homologación después de 1 año y medio. Bueno. Sí, lo que se hace más fácil para homologar aquí es el título de bachiller. Eso sí. Eso es fácil. En 1 mes ya tienes respuesta. Bueno, en mi caso 6 meses. Ah, ok. Pero ya después de 1 año y medio, casi 2 años, ya tengo ya mi título homologado, independientemente que no trabajo como eso, porque a veces le dan más la oportunidad y que eso también se respeta a las personas de aquí. Vale. Más que a otras personas extranjeras. Kalau misalnya dia proses homologar titulonya dia itu nggak selama aku ya, dia cuma 1 tahun setengah itu udah jadi. Nah tapi dia bilang tadi juga kalau untuk penyetaran ijazah SMA itu lebih mudah dibandingkan dengan penyetaran ijazah di universitas gitu. Jadi kalau dibilang mudah buat orang yang berbahasa Spanyol pun tidak. Walaupun dia dari Venezuela yang memang notabene dia berbahasa Spanyol, itu juga tidak mudah. Dia juga butuh proses, dia juga butuh waktu. Intinya sih begitu. Jadi nanti kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kontrak yang kami tahu. Akan jelaskan di video selanjutnya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau misalnya video ini dirasa perlu silahkan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.